يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مغيث يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شديد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبناه لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك من العفو والعافية والمعافاة دائما في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الكون يا سامع الصوت ويا كاسر العظام الأحمد ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا
المنتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجزنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فينا وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وظلم وظلم وعين وسر واحد اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعباده الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم عاجل واجل ظاهر وباطن وحكيم في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل واجل ظاهر وباطن الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتقبل برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عمدتي يا عمدتي يا منقذ من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغثي يا عظيم سخر الأسباب وذلل الصعاب واغتنن الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكيد وكل ضغط مارد عزيزي معاندي بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغثي يا عظيم سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكيد وكل ضغط مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذ من شدتي وجهت لك وجهتي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكيد وكل ضغط مالك وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم نوينا مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وصلافنا صالحون
ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي وجميع المتقدمين في هذا المسجد. ويدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم. نسأل الله القبول والإقبال صلى الله عليه وسلم الباطن ما لطف العافية صلى الله عليه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعلم ونفع الانتفاع وتذكر وتذكر الإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة على الهدى والخير تقوى السلام مرضاته وقرب أصحابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من وقليل الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الحني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، وقال الإمام علي بن محمد الحبشي في كتابه في كلامه المائدة الخامسة عشر، وقال رضي الله عنه ليلة السبت السادس عشر من رمضان بمسجد رياض بعد صلاة التراويح لولا معاملة المولى للعاصي لتغيرت صورته في الظاهر واسود وجهه، ولولا الرجاء في الله لتقطعت قلوبه خوفا من عذابه. فالحمد لله مع المولى في هذا الوقت بسط نعمته على أهل سيئون ووسع لهم في الرزق، ولكن الله يجعله عونا لهم على طاعته ويحفظهم من البغي والعصيان. وتلا قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقال بعض أهل الفهم الضمير في قوله لعباده عائد إلى الرزق لأنه أقرب مذكور أي لعباد الرزق. أما عباد الرحمن ما يضرهم سعة الرزق ولا التوسع فيه ولا يشغلهم عن مولاهم. وقال سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم لما قرئ عليه حديثه صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن قال مدة ما الإنسان في مقام الإيمان فهي سجن الله، وأما إذا وصل مقام الإحسان فلا تكن سجنا له. ووقف يهودي عند بغلة سيدنا العجمي وغبض رأسها فقال يا سيدي أنا بسألك عن قول جدك صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أين السجن الذي أنت فيه؟ بغلتك تسير على قطف رومية وأقلك النعيم، وين الجنة التي أنا فيها؟ وقال له سيدنا العدلي أما أنا بالنسبة لما أعد الله لي من النعيم في الدار الآخرة فأنا في السجن، وأما أنت بالنسبة إلى ما أعده الله لك من النكال والعذاب في الدار الآخرة أنت في الجنة. وقال يا سيدي كلامك حق، وقبل يداه وبكى وأسلم على يديه. الله يعرفنا بصالح زماننا ويرزقنا الأدب معهم وحسن الظن بهم. وقال رضي الله عنه من دخل الأسباب بنفسه ما ساعدته الأسباب، ومن دخل فيها بالله ساعدته الأسباب وانقادت له الأشياء من غير تعب. وأبناء الزمان يحاولون إقامة الأسباب بأنفسهم ورحلوا في إقامتها إلى الصين ولم يأتيهم منها إلا ما قسم لهم، وعندهم السبب السهل الذي ما عد بغوا غربه في الطلب. أرشدهم المولى إليه وبينه في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أراد السبب الرزق من حيث لا يحتسب فليتق الله. والذين اتقوا الله شفناهم جعل الله لهم مخرجا ورزقهم من حيث لا يحتسبون. والتقوى سهلة، والأمر الذي أمر الله الإنسان به يبادر بفعله، والنهي الذي نهوا عنه يتركه ويبشر بالرزق. وقد شفنا المتقدمين إذا دخل فينا المتقي خشيت له أرواحنا وخضعت له رؤوسنا، هذا في الدنيا.
وأما في الآخرة فترون ما له من عظيم المنزلة عند الله وغالب أهلنا وسلافنا ملازمين التقوى ومضت أعمارهم في التقوى الله وفازوا بالقرب من الله والدخول في حضرته والمتقون رجاله وحضوره يا رب فالحقنا بهم يا ربنا. الله لا يخلف الفروع عن الأصول، الله لا يخلفنا عن أهلنا ولا عن علومهم ولا عن درجاتهم في الدار الآخرة. شوها حسرة كبيرة بدقاء يوم القيامة إذا مر بسلافك إلى القصور العلية في الجنان العلية بجوار خير البرية وأنت يا المتخلف خلفت مع المتخلفين. حسرة وأي حسرة. قال الله تعالى وأنذر يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والله لا يحصرنا في ذلك اليوم ولا يخلفنا مع من خلف. الله يلحقنا بأهلنا في العلوم والعمل والأخلاق. جدوا واجتهدوا في مواصلة الأعمال وابذلوا الأوقات في طلب العلم ونشره في البلدان. سوى أهلنا في قرية من القرى تحصل منهم كثير. انوي النية الصالحة. النية الصالحة تجمعك على المراقبة. قولوا نوينا نفع عباد الله، نوينا مجاهدة النفس، نوينا تعليم الجاهل إذا لقينا جاهلا بالعلم، نوينا تعلم من العالم إذا لقينا عالما، نوينا ما نواه أسلافنا، نوينا حضور جمع أقوامه، نوينا طلب الرزق الحلال، نوينا بر الوالدة ووالدي ووالدتي، نويت صلة أرحامي، نويت الهداية والرشد، نويت عفل الخير كلها وهل مجارة. جددوا النيات الصالحة فإنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نية المرء خير من عمله. وقال رضي الله عنه البلية كل البلية والرزية كل الرزية تواتر الذنوب وأنتم في قبضة الحق جل وعلا مطلع على سريرتكم وعلى نيتكم إنهن عقول تعقل وبصائر تبصر وفترجعون إلى الله. هذا الوقت الرجوع والخطابات من الحق في كتابه العزيز. توجهت إليكم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا أيها الإنسان. ومن كان له حظ من الإيمان وإلى حظ من الإنسانية أجاب داعي الله ومن خذلته الأقدار ما أجاب ولا سمع. الله يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أعلم. Jamuan yang ke-15. Berkata Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, "Laula muamalatul maula al-'asi la taghayyarat suratuhu fi adh-dhahir wa sadduha wujuh." Andaikan bukan karena muamalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah menyembunyikan kesalahan kita, dengan Allah menutup aib kita, maka manusia akan tampak kesalahan-kesalahannya dan mereka semuanya akan menghitam wajahnya. Ini sebagaimana pernah kejadian salah seorang bapak sama anak berangkat haji. Ketika berangkat haji si bapak meninggal di perjalanan, lalu terlihat wajahnya sangat gelap, hitamnya itu pekat gitu ya. Lalu kemudian si anak dalam keadaan bingungnya luar biasa, lalu dalam kecapean juga tertidur itu anak. Tertidur itu anak, lalu bermimpi ada sesosok lelaki datang kemudian mengusap wajah bapaknya yang hitam tadi. Seketika itu juga dengan iringan usapan wajah tadi itu langsung memutih wajahnya. Ternyata sosok tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mengetahui bahwa itu Rasulullah, si anak semenjak itu tidak pernah lepas sholawat kepada Rasulullah. Ternyata bapaknya yang tadi warnanya hitam wajahnya tadi itu tak lain, walaupun dalam keadaan maksiat tapi beliau tetap atau pernah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Manusia itu seperti itu.
Semakin maksiat kalau di wajah kita mungkin nggak nampak. Karena banyak orang yang ganteng-ganteng maksiat. Orangnya putih padahal maksiat terus. Tapi di wajah orang-orang sholihin, ahlul mukasyafah, mereka wajahnya gelap. Wajahnya gelap, nggak ada nurnya. Karena yang namanya maksiat itu zulumat. Maksiat itu gelap. Jadi kalau orang yang sering maksiat, walaupun dia itu skincare-nya luar biasa, ya, tapi tetap kelihatan gelap di mata-mata orang yang ahlul mukasyafah, di matanya para wali-wali Allah. Ya. Sebelum di akhirat. Ya. Dan walau la raja' fillah la taqata'at qulubu khaufan min 'adzabih. Kalau bukan karena kita ini diberi sifat roja itu sifat mengharap terus kepada Allah, maka yang namanya hati kita ini akan terpotong-potong karena takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini dikasih dua sifat, roja wal khauf. Kalau roja itu penuh harapan ya, selalu berharap, berkeinginan. Wal khauf itu takut. Manusia itu kalau sisi rojaknya terlalu ya, bahaya. Kalau sisi khaufnya terlalu juga bahaya. Oleh karena itu para salihin ya, atau dalam satu riwayat dikatakan khauf dan roja itu seperti dua sayap. Ya. Kalau terlalu rojak nggak ada khauf bahaya, ya, nggak bisa terbang nih. Khauf terlalu juga rojaknya nggak bahaya. Raja itu apa? Raja itu pengharapan. Allah Subhanahu wa taala membentangkan. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Oh, rahmatnya Allah luar biasa. Kita ini kadang-kadang kan terlalu roja sehingga kita ini enggak sadar bahwasanya Allah menciptakan neraka. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita tidak melakukan taat atau meninggalkan suatu maksiat atau mengerjakan suatu kemaksiatan, lalu kita berdalil bahwasanya innallaha ghafurur rahim. Allah ghafurur rahim. Ayo kita diampuni sama Allah. Dalam keadaan maksiat kita berani ngomong ampunan Allah. Ya. Nah, yang seperti itu tuh bahaya. Makanya dikatakan nabi ibadi inni ana ghafurur rahim wa anna adzabi huwa adzabun alim. Katakan kepada hamba-Ku wahai Muhammad, ana ghafurur rahim, saya memang ghafurur rahim. Akan tapi azabku kata Allah Subhanahu wa taala, azab yang pedih. Nah, itu yang namanya ayat ini menjelaskan tentang raja wal khauf. Ya. Kita juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dua kepakan sayap ini, yang satu raja, yang satu itu harus beriringan. Wa hakadha. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di waktu ini Allah melapangkan basata. Ya. Melapangkan, melebarkan, membentangkan nikmatnya kepada ahli Siwun. Ahli Siwun tempatnya rumahnya Habib Ali. Ya, kotanya Habib Ali Al-Habsyi. Dan memberikan keluasan untuk ahli Siwun di dalam rezeki. Ini luar biasa ini. Allah basit, wasi', razzaq. Ya. Di dalam ayat-ayat itu selalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yabsutu rizqa liman yasha. Setiap hamba itu rezekinya sudah ada. Ya, sudah ada. Lalu kemudian ada yang dibentangkan, ada yang dikira-kirakan. Innallaha yabsut wa yaqdir. Allah yang membentangkan dan Allah yang mengkira-kirakan. Tapi tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak memiliki rezeki, enggak mungkin. Kalau orang tidak memiliki rezeki mati seketika itu juga. Dan itu daripada sifat lemah lembutnya Allah. Enggak mungkin ada siapapun yang beriman ataupun tidak beriman yang di muka bumi ini kalau tidak ada rezekinya maka dia seketika itu dicabut nyawanya oleh Allah. Nah sekarang
Makanya itu banyak daripada hamba-hamba Allah SWT, orang-orang soleh semuanya, itu dalam doanya ketika sholat duha, termasuk Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu kalau cara sholat duhanya itu menyebut nama ya basit. Itu di sholat duha. Di luar sholat duha boleh, tapi khususnya di sholat duha. Ya, saudara saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Wajid, ya Jawad, anfa'ni minka binafhatil khair 3 kali. Lalu kemudian diangkat tangannya, ya Basit sampai menggenggam, ya Basit, ya Basit, ya Basit, ya Basit, ya Basit. Ini caranya Imam Al-Haddad ya. Basit, ya Basit, ya Basit, ya Basit, ya Basit. Lalu kemudian absut li rizqan ya absut li la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada doanya itu di Quran Suratul Madat itu ada. Ya, itu dibuka absutli, bentangkan untuk saya. Nah, itu doanya. Saya nggak nyantol, padahal tiap hari baca tapi nggak nyantol. Ya. Itu ya Basit, nama Allah ya Basit, ya Wasi'. Itu termasuk nama-nama yang berkaitan dengan rezekinya Allah. Ya Ghani, ya Mughni, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Wasi', ya Basit, ya ya Latif. Ya. Itu nama-nama yang termasuk asma Allah yang dijalbil rizq, untuk menarik rezeki. Ya Razzaq. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kalau rezeki yang dikasih kepada hambanya itu dipakai untuk taat. Dipakai untuk taat. Tapi ada hamba Allah yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah kepada hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada hamba tersebut keluasan dalam rezeki. Makanya dalam firman Allah, walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard. Andaikan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki li ibadihi, ya, untuk hambanya. Di sini Habib Ali luar biasa. Hambanya, nyanya ini kembali kemana? Ya, kalau dalam kaidah fikih itu di dalam kaidah nahwu itu dhamir itu aidnya kepada aqrab al-madhkur, paling dekat yang disebut. Ya, walau basatallah Allah ar-rizqa, rezeki li ibadihi, kepada hambanya. Nyanya ini enggak mungkin kembalinya ke Allah. Tapi kembalinya ke yang terdekat, siapa? Rezeki. Jadi kalau dibaca itu kira-kira seperti ini. Andaikan Allah membentangkan rezeki kepada budak-budak rezeki, la baghaw fil ard, maka mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ini Al-Qur'anul Karim. Makanya qala ba'dhu ahli faham ad-dhamir di dalam ucapan li ibadihi aid kembali ala rizq. Li'annahu agrab madhkur ay li'ibadir rizq. Makanya itu ya, ada orang dikasih rezeki itu ya, cuman sebagai ujian. Jangan dikasih, kalau kemudian dikasih rezeki malah menjadi. Dan daripada sifat lembutnya Allah, ya, Allah tidak mengasih rezeki kepada hambanya tersebut karena Allah masih sayang sama dia, masih sayang sama hambanya. Cuman hambanya kadang-kadang nggak merasa disayangi Allah. Aku jaluk terus nggak tahu dikabulno, ya. Nah ini hambanya. Andaikan hamba tersebut nanti tahu ketika dibuka itu hijab semuanya, tahu kayak apa Allah, kenapa Allah tidak memberikan itu, maka hambanya bersyukur. Hambanya lego, ya Allah, coba ngerti gini, memang tidak kepingin saya dikasih. Ya. Tapi gini, kalau antum pengen diberi, maka ada yang namanya kelayakan, pantes no. Kalau pantas diberi sama Allah, ya. Semua orang itu membutuhkan pemantesan. Ya. Salih nafsak, perbaiki, pantaskan dirimu, maka akan diberi oleh Allah. Karena Allah akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Ya.
Kalau kamu pantas dikasih sama Allah. Makanya itu saya pernah sampaikan beberapa hari yang lewat itu ya. Ada satu orang ini nggak pantas sugih, nek sugih kok sombong, nek sugih kok dolim, nek sugih kok ujub, nek sugih ini. Ya. Maka nggak diberi kaya oleh Allah. Tapi kalau supaya dia diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantaskan hilangkan sombongnya, hilangkan ujubnya. Nah, caranya bagaimana? Enggak butuh janji. Orang kita ini bukan pejabat politik kok. Enggak butuh janji, tapi memang butuh kelayakan. Aku enggak bakal sombong ya Rob, berapa banyak orang yang seperti itu. Enggak bakal sombong, tapi begitu oleh lali. Ya. Maka pantaskan. Cara pemantasannya ya minta sama Allah, minta bimbing, minta dipantaskan, minta dilayakkan, ya dilatih. Nah, termasuk latihan ini Ramadan ini latihan ini kita ini ya. Ini Ramadan ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan pantas terus kita lakukan. Ya. Wah, kata, amma ibadur rahman ma yadurhum sa'atar rizq. Kalau hamba Allah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah tadi itu wali-wali Allah itu, mereka itu ma yadurhum sa'atar rizq. Ya. Mereka itu enggak membahayakan keluasan rezeki, itu enggak bahaya. Sugih enggak sugih mereka biasa, tapi Allah kasih mereka kaya. Ya. Imam pernah Habib Ali Al-Habsyi ini bikin maulid di Anisah. Ya, ketika bikin maulid di Anisah, Habib Ali Al-Habsyi ceramah. Sebelumnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ceramah bahas masalah jangan sampai hubud dunia, harta, begini begitu terus macam-macam. Kayak wong iki kon wis aja mikir dunia. Lalu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ceramahnya sama. Bahas tentang jangan sampai kamu tuh ditipu dunia. Oh, subhanallah, selesai berdua beliau ini wali-wali kutub iki loro iki. Setelah ceramah, ya taunya saudara dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar yang makamnya di Gubai yang tadi khutbul Quran itu. Itu namanya Habib Hamid bin Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Beliau itu memang wonge saklek ya, sak metune. Begitu ceramah ngomong, wis kon nek ape kerja-kerja, nek kon ape cinta dunia, delek dunia. Ojo mbok reken iki Ali Habsyi sama Ahmad Al-Attas. Ali Habsyi sama Ahmad Al-Attas ojo mbok reken. Iki wong loro iki wis sugih yo rek. Wis sugih, ngomong dunia enggak dunia enak dek wis sugih kok. Kon kerja kabeh. Ini Allah. Nah, ya apa ibaratnya ini ya Allah. Dibayangkan itu ya apa nih semuanya itu mungkin gedek-gedek aku ceramah enggak ada manfaatnya. Tapi ya seperti itulah. Ya. Cuman satu, jangan sampai dunia di hati. Kalau dunia di hati kok bakal sombong. Makanya dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Karena cinta sama dunia itu pangkal daripada kesalahan. Begitu masuk akan menciptakan penyakit sombong, akan menciptakan penyakit ujub, akan menciptakan macam-macam penyakit elek-elek muncul di hatinya. Ya, makanya doanya Allahumma ja'al dunya fi aidina la fi qulubina. Jadikan dunia itu tangan kita, jangan di hati. Ya. Wah, kata. Kemudian ini ada Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya. Ketika beliau Syekh Abi Bakar bin Salim dibacakan kitab atau dibacakan hadis tentang ad-dunya sijnul mu'min, Rasulullah itu pernah mengatakan dunia itu penjaranya orang yang beriman. Penjaranya orang yang beriman. Maka selama orang ini penafsirannya atau takwilnya Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Dia mengatakan selama manusia itu ada di maqam iman, fahiya sijnul lahu, maka dunia itu seakan penjara. Tapi kalau naik di maqam ihsan, maka tidak akan pernah menjadi penjara. Penafsiran yang lain adalah suatu ketika ada seorang Yahudi memegang tali pelana daripada Sayyidina Abi Bakar Al-Adni Idrus. Beliau seorang waliullah luar biasa di kota Aden. Nah, beliau itu ditanya, ya Sayyidi, katanya, wahai Tuhan, kata orang Yahudi ini, ana basalak, saya mau tanya kepada engkau li jadid, tentang ucapan atau hadisnya kakekmu Rasulullah.
Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Iki sing takok Yahudi melarat. Sing takok iki Yahudi melarat. Lalu orang Yahudi tadi mengatakan aina sijnul lati anta fi. Kalau memang dunia itu penjaranya orang beriman, lah kamu kayak gini hebatnya gitu loh. Kendaraanmu saja berjalan di atas karpet Rumia, karpet Romawi, karpet Roma, karpet tebel. Wa aklakan na'im, makananmu enak-enak. Terus kakekmu mengatakan dawal jannatul kafir, dan surganya dunia ini surganya orang kafir. Oh, saya melarat tuh. Aku melarat sampean kok enak uripmu. Berarti mana ini surga penjara sama surga ini mana katanya. Jadi seakan-akan kalamnya Rasulullah SAW ini nggak benar. Ya ta'arud, ada penyimpangan. Wa qala lahu Sayyidina Al-Adni, maka Sayyidina Al-Adni beliau mengatakan ama ana, gini loh katanya. Kalau saya dinisbahkan atau dibandingkan dengan apa-apa yang sudah Allah siapkan buat saya orang beriman di akhirat itu, iki nggak ada apa-apa nih, sugeku ini nggak ada apa-apa. Dibandingkan yang sudah disiapkan oleh Allah SWT daripada nikmat-nikmat di akhirat. Sedangkan untuk kamu, dibandingkan dari apa-apa yang sudah disiapkan oleh Allah nanti di akhirat daripada azab, siksaan dan lain sebagainya, kamu sekarang ini dalam surga. Kamu sekarang ini dalam surga. Orang Yahudi tadi kayak kesentak gitu ya. Lalu dia seketika itu juga orang Yahudi tadi mengatakan ya sayyidi kalamak hak. Wahai Tuhan, omonganmu benar. Omonganmu benar. Langsung dia menangis, itu orang Yahudi, dicium tangannya Sayyidina Abu Bakar Al-Adni dan langsung masuk Islam. Nah, ini kita orang di sini ya kayak gitu. Ya Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada para sahabatnya, ya, Sayyidina Umar ngomong ya Rasulullah begini begitu. Sayyidina Umar itu pokoknya apa yang nggak enak ucapno, ya, disampaikan ke Rasulullah. Mereka tidur di tempat yang enak. Orang-orang kafir begini disebut dengan kenikmatan-kenikmatan. Jawaban Rasulullah SAW cuma gini, ya Umar, aradita anna lanal akhirah walahumudun dunia. Apakah kamu nggak rela bahwasanya kita punya akhirat dan mereka punya dunia? Tapi yang kita harapkan mudah-mudahan dunia akhirat ya. Wahakadzah. Lalu dikatakan barang siapa yang masuk dakhalal asbab, masuk di asbab ini. Ya, kemarin saya sudah pernah menyampaikan tentang dua maqam, tajrid dan asbab. Ini sekarang dibahas sama saya Al-Habib Ali tentang asbab. Siapa yang masuk ke asbab? Asbab itu apa? Suhul, kerjaan, urusan cari nafkah dan lain sebagainya. Binafsihi, dengan dirinya sendiri atau dengan nafsunya sendiri, masa'adatul asbab, maka penyebab-penyebab itu tidak akan membuat mereka beruntung, nggak nyeneng, nggak beruntung. Tapi barang siapa yang masuk asbab dengan Allah, maka asbab tersebut akan menjadi penggiringnya dan dia akan digiring kepada orang tersebut dan akan mendapatkan min ghairi ta'ab, tanpa susah payah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, ya ibn Adam, anta turid wa ana urid, wa lam yakun illa ma urid, wa in sallamta li ma turid a'tituka fi ma turid, wa in lam tusallim li ma turid ata'abtuka fi ma turid wa lam yakun illa ma urid. Allah mengatakan, wahai anak manusia, kamu punya keinginan
Orang buka toko begini begitu itu punya keinginan supaya lancar, laris, buka tokonya manfaat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wa ana urid, dan kata Allah saya juga punya keinginan. Dan tidak akan terjadi apapun kecuali keinginanku, kata Allah. Jika engkau sandarkan, pasrahkan keinginanmu kepada aku, maka akan aku berikan apa yang kau inginkan. Tapi jika engkau tidak memberikan atau mempasrahkan keinginanmu kepada aku, maka akan aku buat engkau susah payah mendapatkan keinginanmu, dan tidak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Nah, selama ini kan kita ini urip mbok pikul dewe, makane kesel. Allah mengatakan pasrah, ya, tapi nggak tahu pasrah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pasrah kepada Allah, Allah mencukupnya. Ya, ini. Maka dikatakan seperti itu, abna zaman yuhawiluna ikmatul asbab, dan orang-orang zaman sekarang ini, ya, pemuda zaman sekarang ini mereka berusaha untuk mendirikan asbab. Ya. Kerjaan luar biasa ya. Bi anfusihim, dengan dirinya mereka sendiri, sampai rahalu fi iqamatiha. Mereka pergi dalam mencari sebab itu ila Sin, sampai Cina. Walam ya'tihim minha ila ma qusim lahum, dan tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dibagikan. Walladzi qusim lak hasilun ladaik, walladzi li ghairik lam yasil ilaik, walladzi qusim lak hasilun ladaik. Yang ditulis ya itu sudah. Nah. Tapi kalau kita pasrah sama Allah dan lain sebagainya, itu yang sudah ditulis engkau dapat, wa yaziduhum min fadlih, ditambahkan oleh Allah dari anugerahnya Allah. Yang biasanya olehnya cuma 1 juta, dikasih anugerah sama Allah, anugerahnya Allah luar biasa. Fadlu, ya. Anugerahnya Allah luar biasa. Dikasih yang dibaginya 1 juta, dikasih anugerahnya oleh Allah 10 juta, 11 juta oleh. Jadi seperti itu fadlullah itu. Dan ini memang kenyataannya kayak gitu. Kenyataannya kayak gitu. Ya. Wa indahum as-sabab sahal alladhi ma'ad bagha gharbah fi talabi. Dan di sisi orang-orang yang luar biasa, as-sabab sahal. Sebab itu ungkapan tentang rezeki gitu ya. Itu menjadi mudah. Enggak perlu berangkat ke sana ke situ ke sana, itu rezeki datang dewe. Rezekinya datang. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah dalam ucapan Allah, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Faman arada sabab rizq, siapa yang menginginkan sebab rizq dan rezeki yang tak terduga-duga, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Kata Habib Ali, takwa itu gampang. Sing gawe soro iku apa? Karena kita memaksakan diri. Kudu ngene, kudu maksiat, pokoknya kudu maksiat. Ya apa ya? Loh memang kenyataannya gitu. Kenyataannya gitu. Diajak sembahyang itu gampang, enak saya. Tapi kita orang enggak, kudu enggak sembahyang saiki, engko wae. Nafsu itu lah, nafsul ammarah bisu itu ngotek wae. Padahal kata Habib al-Habsyi, dan memang dipikir memang benar takwa itu gampang. Cuman musuh kita itu nafsu itu. Apalagi di bulan Ramadan ya. Wa taqwa sahla, takwa itu gampang. Kenapa gampangnya? Perintahnya Allah yang diperintahkan kepada manusia lakonono. Dan yang dilarang oleh Allah, oh coba lakoni, mari. Gampang enggak? Gampang. Cuman otak kita yang dipengaruhi nafsu itu membuat kita terhalang. Wa yasubuh as-salatu khairun minan naum. Kan harusnya gampang ya. Tangiyo, wudu, sembahyang, selesai. Mari sembahyang. Tapi buat lanjut turu, silakan. Iku urusannya mari iku selesai. Paling itu sunnah fadilah dzikir ini itu enggak masalah sudah. Yang penting mbok lakoni yang perintahnya Allah. Selesai. Nggo zuhur ya ngono. Puasa waktu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ramadan wayahe poso. Wis poso, ya wis tak poso. Wis gampang. Tapi kadang-kadang kita aduh poso. Lapar. Apa? Pengen mangan.
kepengen iku. Akhirnya enggak tadi poso. Cuman gara-gara pikiran kita ini macam-macam. Ngotot kepingin enggak poso. Awan hari itu ada orang wah dengan santai ini enggak ada izin. Sudah motoran awan-awan. Gregetan aku pasang buri ini tak terlalu gregetan. Tak pede. Ting. Bingung deh. Lewat itu. Begitu lewat mulai kayak gitu. Tak terlalu itu. Ya memang cek sadar, kalau itu salah. Rokok nang dalan wae poso. Muslim pedudu. Ngono. Akhirnya dia modelnya sadar. Ya, sembuh sadar nggak sadar, pokoknya aku tak pede wae. Nah itu mokso ya, terlalu maksa kita kadang-kadang. Cuma rezeki itu kan bertakwa itu sah, selesai. Kalau kita sudah melakukan yang menerangkan Allah kita tinggalkan, wa yubasyir bil rizq, maka akan dapat yang namanya rezeki. Ya, balik sih ngomong kayak gini soalnya mungkin orangnya memang mujarrab, ya sudah menyoba ini. Dan santri-santrinya luar biasa, wali kutub wah kabeh rata-rata. Dan kami sudah melihat orang-orang yang terdahulu itu mereka seperti itu. Mereka kalau bertakwa, orang-orang yang bertakwa itu kalau datang dimuliakan. Di dunia saja mulia, apalagi di akhirat. Lalu kemudian mengingatkan tentang yang namanya niat-niat baik. Apapun hadirin, kan kita ini sudah jelas innamal a'malu binniyat. Satu amal, rubba amalin saghirin ta'dhumuhu niyyah. Ya'dhimu niyyah. Berapa banyak amal kecil tapi menjadi besar gara-gara niat. Dan niat ini efeknya luar biasa. Ternyata niat ini efeknya luar biasa. Dan berapa banyak amal yang besar tusaghiru niyyah, menjadi kecil efeknya gara-gara niat. Antum kalau mau sholat atau baca Al-Quran misalnya, kalau bisa pasang niat yang banyak. Seperti misalnya Allahumma ya Allah, berikan kepada hamba di setiap huruf yang hamba baca sekian-sekian daripada hidayah, sekian-sekian daripada cahaya, nur, sekian-sekian daripada sir, sekian-sekian. Kalau antum baca seperti itu, iku rasane boco titik iku eman ini boco titik. Akhirnya apa? Bocone tambah akeh. Itu sebagai penyemangat. Makanya benar, para siapa yang membuka satu pintu niat baik, maka Allah akan bukakan pintu 70 pintu taufik, kekuatan untuk taat. Nah itu satu-satu kayak gitu. Kalau kita pasang niat yang baik, luar biasa, semangat terbuka dan keinginan itu menggebu-gebu. Terutama baca Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Ya. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa setiap hari minimal ya 1 juz lah. Akhirnya 1 bulan khatam. 1 bulan khatam itu minimal. Kalau bisa lebih alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Wahakadzah. Terus insyaallah besok pembacaan kisah tentang perang Badar. Karena mereka para sholihin, para sahabat dan lain sebagainya, mereka itu mengatakan nu'allim auladana ghazawatun nabi kama nu'allimhu as-shalah. Ya. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami itu tentang cerita perangnya Nabi sebagaimana kami mengajarkan kepada anak-anak kami sholat. Karena itu peristiwa perang Badar ini luar biasa, kemenangan Islam dan juga kudu diceritakan, harus diceritakan, ya. Supaya jadi kudua lah ya. Pokoknya ini perjuangannya ya luar biasa. Insyaallah mungkin sehari 2 hari 3 hari berturut-turut. Lalu kemudian 17 Ramadan hari apa? 17 Ramadan hari Senin. Malam Senin.
malam Senin. Berarti hari Seninnya itu tanggal 17. Ya. Insya Allah tanggal 17 pengajian di mana? Di tempatnya Senin. Ya, insya Allah tanggal 17 pembacaan Jaliyatul Qadar, tawassul kepada ahli Badar di Jalan K. Mas Mansur 176-178 tempat majelis Ihya. Ya, itu Said Muhammad Al-Maliki baca itu, Mbah Maimun Zubair baca itu, banyak yang baca seperti itu. Karangan daripada Sayyidina Al-Barzanji, Ja'far Al-Barzanji, Sayyidina Ja'far Al-Barzanji. Ya, Syekh Al-Himar baca itu, banyak yang baca itu tawasul ahli Badar. Nah, ketika itu tawasul minta yang banyak. Ya Rabbi Allah, jadikan dunia semuanya yang punya saya, gak apa-apa. Gak apa-apa, paling ya nek separuh nih, kayak 10% aja bisa Madura. Kayaknya yang banyak anti fitolab banyak perusahaan. Ya. Jam 4.15, jam 4:15 di KM Mas Mansur 178 hari Senin. Insya Allah pembacaan Jaliyatul Qadar dipimpin oleh Habib Ahmad. Kalau nggak ada todong telat-telatan tuh, Habib Ahmad Jaliyatul Qadar. Dan insya Allah kitabnya saya bagi di PDF-nya di grup. Ya, saya bagi di grup. Allah Taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna. يغسل لكل حوبة سيدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه إذا تصل صحبي والحمد لله في البدء. Yang ada pertanyaan silahkan. Masya Allah. Ada yang bertanya?
tidur dalam keadaan berdiri. Wajib itu. Kalau dimungkinkan keluar sesuatu ya, tapi masih kedengeran. Loh, sadarnya apa salah? Lebih baik wudu. Lebih baik wudu. Posisi berdiri tidur terus selesai. Berdiri tapi posisinya berdiri tadi, tidurnya berdiri. Ya, foto. Iya. Lebih baik wudu. Karena yang tidak membatalkan itu naumun memakin maq'adahu fil ardh. Tapi kalau berdiri ya tidak memakin. Sebenarnya itu hukum lebih baik wudu. Walaupun orang yang ngomong saya yakin kok nggak batal, saya yakin kok nggak kuat, tapi tetap lebih baik wudu. Ada yang lain? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kan mungkin tidak dapat iman di dirinya, dia tidak puasa. Kadang-kadang tidak puasanya nantang. Dari kita makan Gusti Allah ya, bulan kuat. Ya khitabnya ya ayyuhalladzina amanu, tapi perintahnya rukun Islam. Perintahnya itu puasa itu rukun Islam. Khitabnya kepada orang beriman. Hasilnya la'allakum tattaqun. Jadi kalau khitabnya beriman ya berarti puasa yang benar-benar puasa yang sesuai yang diminta sama Allah. Kalau ada yang tanya lagi? Allah taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim.